سلام عميزنا حكومة كبرات تخططي برايم تجرينا نهزر ما كم تلومود زوادنا الخمة وانا قد أسلم معلومات كم سعب وارينا الخملنا كان سبسكرايب نقبل خسامو داتك تكاتنا نعدمكم ببركة هاجر معلتي عسرا قنبوت تسرز ببركة تجراي دما تخبروا عليهم بمهنات بمسارات الزيد ما قدات كوميونيكيشن تجراي عب وشتن عب دجن زلو هزبي إنكو عن مبر سالسان 4 زخبر زلو بعلى عسرا قنبوت عبس حكم قبل جالسهم عم زعلت زيان هزب تجراي زماناتي بس حزنا برا درباوي بهرا وصعب زخفلهم مريرنا عسى تشوعات عم تجارلو عب أفريقيا قبل الزنبرة أرمينيا وسرعات درجة أو جغو زتقال سلم عرس محدرة بقانقا مزراب ممهار مدناي خمون ببهلن معناتو ناي معقا مسلاتو بزخفلو مستنكراو تغارلو كوحسا خيلي كبل جالسهم يخون بر زعلت تذكر حزب تግራይ بصلاتي بصحو زنبر حصار مكرا ناب جونوسايد كب زبل مخانو نحسبنا تግራይ حزي زلاتلو تعفافي غزي بونه تردينا استبتاتن عقمنا حدنتنا نكبلو زتانا سلامنا نوحسلو بيتخنا استبتاتن تمزابلن حزبنا نام بربتون ملسلو على حق منغستاوي غزانا زخبرلو وعلي بريتوريا بتشرارف منغدي زفصملو سرح بمسرحي كبل جالسهم سلازخونه تي لوم زبن نذكرو زلنا عسرا قنبات حزبنا اب عصقامن ازيو بتعم استحلاله خونتات خوينو يذكرو مهلاو جلص خوينم حزبي اب حدنت انتسميرو تግራይ ማخل زغبره بهراوي ربحان تسغيمون جن زي عرعرن زي سجرن صقام كما زيله تمرتي بموساد يكبل جلصلهم بمخنيات بعد عسرا قنبات دما انكو عبس حكم كبل ملختو محلاليفلهم بتا ساليح وحاتون بمغنات مبل سالسان 4 عامت عسرا قنبات عب زوصو مجلسي سمعنت بريتوريا مولو بمولو كتكبر كم سرح جالسهم اتي مجلسي سمعنت بريتوريا مولو بمولو كتكبر كم سرح حزون اتي سنتتي غسل كم زول بمحبر بحال استوقبت امريت تግራይ كم لسقاين موتن عب تحت وررتي زنبر حزبي كبقع تميتن حسار مكران زهلكو زلو تمزابلتي استسدتون وغناتنا مربتن كم لسو صاوي تقريبولهم عالم لخ مدرادر سي منغستات تكالاتن ون سمعنت بريتوريا بمولونت كتكبر تتكبيرو سقاي حزب تግራይ كبقع تاريخاوي حلفنت كفصمون حدرا كبل جالس حوحات حزب تግራይ زاقيد انصار كلهم وررتي درباوي بهراوي وصعان چقونان منت حلواتن خبرن خمون مسل عرسو سنه الخا زقدس خايو قالسي ز خفل خايو خبر مساعد نزم زقب خايو دمقات عوتات غزن خنتاتن زي سسو نبرتي تاريخ خاون خبر خاون كم زخونو كبرن موسان يقبكا كبل حوحات جالسلهم اتي بهراوي بورد مرص ايتيبيا استسرز حوحات حزون مجلسي محابقسيلهم نزي استحلالخ مدرخ قالسي بديهنان موصا من عاوتنا زخون حدنت مزراغن قندي ملليخا زخونو تقالاساينت خان صنعت خان تعواتاينت خان مشرشار زغبرو منقصاصات بونه بمردا بمقلاس تاريخ قالسخا تعواتاينت خا عقيبخا كم وترو نابتي زي ترف عاوت كم تمرش ودب حوحاتي تماما كبلون ابتي مجلس ياوسيوم نابتين غالي حبريتا برايم تجرينا كنبلينا عب السودان معقوبي سدتنياتات تندبا حدق بارع حو تخصيتلهم عب هاجر السودان زعابي معقوبي تجار زخونه تندبا زولع حدق بارع حوي 4 مزللي تجارو مولو بمولو مسنبرتو تقاصيلهم لو معلت 10 شعان تقومبت 15 شعاتنا متمر ساعات 5 تولع حدق عب تندبا بلوك دي تبايل عاوز فلت كابي كم زخونه تجاريسم كاب تندبا زراربنا يوم مسلليو تقاصلو تمزابلاي مسلليو مسنبرت مولو بمولو كم تقاصل جاليسم حزي أبدك تدربنا لنا زبالة تي مسألة اللي استغاصلوا وجن قدمي خدمتي متاب بسوسنا بمربتنا ملوسنا قبل وانت محسينهم زي 5 مليون هلا أول كايس أجري دما حدش مدرخ تسالي طلهم تحسون أيتي مدرخ دما هزبي أجري فتخاص سليخة أم حراي خزبل ملختي زحز كم زخونة تجلسهم نايزي ملختي وانا مرحتي دما بومبر اسم الله كوميتي زخونة دمك زودو كاب مكلاكا ميجر جنرال وركنه قديتا نايزوبا بلسقنا حلفي وانا ودسالين شمبل شتي أوك زوباكيت الخوين سرح وانا محدري وردا صغري ايت عزانو كفلن كم زخوني تجلسهم كاب تساتفتي خلتو وردا سلحل حساب قال بقال كم صعبي نسخم مرحتنا ايخونكم اين امنكم نطومكم يخم تغاي زلهم وغلنا حزبي يولكم زبل بعينت فلي زبل دفرتن وطعن زحز حساب قريب كم زلون تجلسهم ازي مدرخ اسملاش كوميتي امر حكابني زم دمك زودو استواردلو طرح حزبان زوصلو كم زخونون غازيتኛ اتي كوابي زخونه مدهاني غيلي جلسهم حزب
ቁጥዐ ዝገልጽሉ ኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝጠንቀቕሉ ከም ዝኾነ ወሲኹ ገሊጹ ኣብዚ መድረኽ ባንዳ ዓሱብ ደመቀ ዘውዱ ዝኾኑ ዝጭበጥ ጠፊዎም ናይ ተስፋ ቆረጽ ጸርፊ ዝተሓወሰ መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም እዮም ብሽም ኣስመላሽ ፍሉይ ልኡኾ ዝተዋሃቦም ኣጀንዳ መንነት ወሰንን መሳሰይቲ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸለምቲ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን በደልን ዘውርዱ ዘለዉ ከምኡውን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጸገሪ ሓቀኛ መንነቱ ባህሉ ታሪኩ ኣብ ዋጋዕ ደጋ ክወድቕ ብጸላቲ ክርገጽ ክብሩን መንነቱን ክገሃስን ለይትን ቀትሪ ምስ ጸላቲ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ ድማ ኣዛናዊ ፈረደ ሸቴ ብርሃኑ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ 9 ዝቁጸሩ ኣካላት ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ኣካላት ኣብ ልዕሊ እቲ ክቡር ህዝቢ ግዜ ዘይርስዑ በደል ይፍጽሙ ስለ ዘሎ ቤተሰቦም ናይ ቀረባ መሻርክቶምን ክምዕድዎም ሓሳብ ከም ዝቐረቡን ተገሊጹ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምርሑ ነበር ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት መበል 22 ውድብ ኣብ ትግራይ ኣጣይሾም ኣለዉ እቲ ዝተየሸ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልላዊ ውድብ እንትኸውን ካብ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ድማ ትማሊ 18 ጉንበት 2017 ዓ.ም ግዝያዊ ናይ ምዝገባ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ርእይቶም እናሃበሉ እንትኸውን ነዚ ወለዶ ነዚ እዋን ነዚ ዓላማን ከባቢያዊ ዓለማውን ኩነታት ዝምጥን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ከምዚ ዕላው ኮይኑሎ ክብል ኣይተረዳ ሓለፎም ዝገለጸ እንትኸውን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ብተመሳሳሊ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ሓድሽ ግዝያዊ ውድብ ዕላዊ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓይለ መልጢ ብሄራዊ ስምረት ትግራይ ኣይረጋገጽን ክብል ምላሽ ይብሎም ጌታቸው ዝመርሖ ግዝያዊ ምምሕዳር ለውጢ ከምጽእ ዘይምኻሉ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እኹላት መርኣያ እዮም ክብል እውን ሳወት ገሊጹሎም ብሄራዊ ዕላማ ጥራሕ እምበር ብመገዲ ሓይለ መልጢ ከም ዘይረጋገጽ ውድቐት ዝሓለፉ 2 ዓመታት እኹላት መርኣያ እዮም ዝበለ ሳወት መንገዲ ሓይለ መልጢ ሰበስልጣናት ህወሓት ብሄረ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሸቕሎትን ሕድሕዳዊ ምጥርጣር ክቕርቀር ድማ ቀቢስዎ ይርከብ ክብል ገሊጹ ጉጅላዊ ረብሓ ቀዲምካ ዝግበር ዕብዳን ጸረ ሓድነትን ኸፋፋሊ ካብ ምኾን ብተወሳኺ ዘላቒ ስእነትን ሰላምን ብሄራዊ ጥፋትን ከም ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ደጊሙ ከም ዘፍለጠ ይዝክር እዩ ብውድብና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ዝቐረበ ንምዋጽኡ ዝጥምት እማምን ብሄራዊ ጉባኤ ሕዚ እውን ህዝብና ካብ ሸቕሎት ሩፍታ ዝረኸበሉ ከምኡ ድማ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ንምኽባር መገዲ ዝጅመረሉ ዝሓሸ መማረፂ ምዃኑን ኣምን ይብል ምንተ ህዝብና ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ሓሳብ ብሄራዊ ጉባኤ ተግባራዊ ክኸውን ድሕረ ብሄረ ትግራይ ክፍልምን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ጎኒ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮይኑ ድፊት ክሕይል ደጊምና ንጽውዕ ክብል እውን ሳወት ገሊጹ እዩ እቲ ቅድሚ ምስራቱ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝሓሸ ረብሓ ዘለዎ ንዲሞክራሲ ባህሪ ዝቐረበ መልካዊ ጥርናፈ ክምእዝዙ ዘይኽእል ጽንሰ ሓሳብ ስምረት ዝብል ክርክር ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር እዩ ኣብ መወዳእታ ዲሞክራሲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ዝኽእል ብስምረት ሓይልታትን ደርብታትን ማለት እውን ሶሊዳሪቲ ኣሞንግ ሶሻል ክላስ ኤንድ ፖለቲካል ፎርስስ እምበር ብኣሃዳዊ ፖለቲካዊ ሓድነት ከም ዘይኮነን ምርዳእ ተገይሩሉ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ ሶሻል ዲሞክራሲ እውን ነዚ ክሽከም ከም ዝኽእል ግንዛቤ ተወሲዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ለመውን እቲ ውድብ ሓሳቡ ከም ዝኾነ ይእመን እዩ ባርኸስ እዚ ሓድሽ ውድብ እና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ሳልሳይ ወያነ ተቃውሞ መሰል ንቕፊት ኣይቀሪብሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ውናት ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ኢልዎ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ፕረስ ኤጀንሲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ተቃዊሙ ከም ዝነበረ ነዚ እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣይበልኹም ምንባሩ ይዝከር እዩ እቲ ኣብ መቐለ ዝጀመረ ደው ምባል ስራሕ ዳይነት ኣብ ኩለን ወረዳታት ቀፂሉ ውዒሉሎም ንድሕነትናን ሰጊና ዝበሉ ዳያኑ ሰለኸለኻ ሎሚ ዕለት 18 ጉንበት ስራሕ ደው ከም ዘበሉ እውን ተፈሊጡሎም ዳያኑ ከተማ መቐለ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ስራሕ ደው ኣቢሎም ኣብ ያተፍርዲ ካብ ዝዕፅዋ ሓደ ሰሙን እንሆ ገይረን ኣለዋ ዳያኑ ሎሚ ሶኒ ጥራሕ ክጅምሩ እኳ ትስቤት እንተነበረ ንመንግስቲ ዘቕረብዎ ቅድመ ኩነት ብዘይምምልኡ መዓዝ ስራሕ ቤት ፍርዲ ከም ዝጅምር ግን ኣይፍለጥን እዩ እቶም ዳያኑ ዝሓለፈ ሐሙስ ምስ ምክትል ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን 3 ጠለባት ኣቕሪቦም ምንባሮም እውን ይዝከር እዩ ኣብያተ ፍርዲ እኹል ዕጥቂ ዘለዎም ናይ ፀጥታ ኣባላት ተመዲቦም ክሕልውዎ ዳያኑ ካብን ናብን ስራሕ ገዞም ውሕስ መጓዓዝያ ክህልቦም ኢሉ እውን ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ካብ ስራሕ ወፃን ንርእሶም ዝሕልውሉ ዕጥቂ ክዕጠቑ ጠለባት ኣልዒሎም ምንባሮም ይዝከር እዩ ናብ ሩስያ ዝኸይድ ዘሎ ሓላፊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣሌክሳንደር ፎሚን ኣብ ሞስኮ ተራኺቡ ዝርብ ከም ዘካየደ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሎሚ ኣፍሊጡሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብሚኒስትር ዴታ ምክልኻል ማርታ ሉዊጂ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ሩስያ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃበቶ መደረ ሚኒስትር ዴታ ኢትዮጵያ ሩስያን ዝገብርኦ ወታደራዊ ቴክኒካዊ ምትሕብባር ቁልፊ ዓንዲ ናይተን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ርክብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ሓበራዊ ኮሚቴ ወታደራዊ ምትሕብባራት ኢትዮጵያ ሩስያ ንምግምጋም ዓቕሚ ምክልኻል ተበግሶታትን ዓቕሚ ምክልኻል ንምጥንኻር ከምኡውን ኣብ ምስጋር ቴክኖሎጂ ዕድላት ንምዝማን ዝዓለመ ማዕቐፍ ከም ዝኾነ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ናይ ሓባር ምክልኻል ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሩስያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ወታደራውን ቴክኒካውን ምትሕብባር ብዝያዳ ንምሕያል ድልውቲ እያ ክትብል ምግንዛብ የድሊ እዩ። እዚ መደረ ካብ ዝዝረብ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢልማ መርዳሳ ምስ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኣብ መስኮ ከም ዝተራኸቡ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ እዩ ጸብጺቦም። ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ዓደን ወዳን በዲዶ ሄይበይ ተረኺቡ ብኸመይ ይመሓላለፍ ናበኹም ነብሎ እዩ። ሚኒስተር ጥዕና ትካል ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ሞያሌ ሓደ ዕሸል ብሕማም በዲዶ ሄይበይ ከም ዝተለኸፈ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። በዚ ሕማም ተለኺፎም ተባሂሎም ካብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ዝተወሰደ ቅምሶ ዝተገበረ ምርመራ ከም ዘመላኽቶም እቲ ቫይረስ ኣብ ሓደ ወዲ 21 መዓልቲ ዕሸል ተረኺቡ እዩ። ኣዲኡ እውን ነቲ ቫይረስ እያ ተቓሊዓ። ምንጪ ናይቲ ቫይረስ ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ተጓዒዙ ዝነበረ ኣቦ ህፃን ከም ዝኾነ ይጥርጠር እዩ። እቲ ሰብ ዝተጓዓዘሎም ከባብታት ምስቲ ሰብ ምትንኻፍ ዝነበሮም ሰባት ብምላይ ክትትል ይካየድ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ሰመዚ ጥዕናት ሃገር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ህፃንን ኣዲዩን ተወሽቦም ዘደሊ ሕክምናዊ ክንክን ይገበረሎም ከም ዘሎ ብኸቢድ ንህይወቶም ኣብ ዘይስግእ ኩነታት ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡ። ስነማመ ቶክሲዶም ምባል ኣሜሪካ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፍልስጤም ሓማስ ብፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ንቶክሲዶም ምባል ጋዛ ዝምልከት እማመ ከም ዝተቐበሎ እውን ተፈሊጡ እዩ። ብመሰረት እቲ ስምዕ ሓማስ ተታሒዞም ዝጸንሑ 10 እስራኤላውያን ጅሆ ብኽልተ ጉጅለ ክፍትሑ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። እስራኤል ብግድያ ሰራዊታ ብኸፊል ካብ ምድረ በዳ ጋዛ ትስሕብ ከም ዘላ ይንገር እዩ ዘሎ። ሓማስ ነዚ ናይ 70 መዓልታት ምቁራጽ ተኽሲ ብመንጎኛታት ኣቢሉ ከም ዝተቐበሎ ይገልጽ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ምስ እስራኤል ዝነበረ ኩናት ንምውዳእ መንገዲ ጸርጊ ትባሂል ዘሎ። እቲ ስምዕነት ንነዊሕ እዋን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኣማይት ፍልስጤማውያን ምፍታሕ እውን ዘጠቓልል ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ሓማስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምወል እማመ ቶክሲዶም ምባል ምቕባሉ ብዝምልከት ክሳብ ሕዚ ካብ እስራኤል ዝተዋሃበ መግለጺ የለን እዩ። ስንሎሚ ናባኹም ዝሓርናዮም እዋናውን ኣገዳስን ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስስና እዩ።